Harvey y Jenny Alexandra, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, señora, se escucha. Vale, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Vamos a dar una esperita, unos 3 minuticos más, de forma que iniciemos 7:05 en punto, a ver si se nos conectan más personas. ¿Listo? Ya damos inicio, muchas gracias.
Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos Samuel, Denis, Harvey por acá y Janine Marina acá. Buenas noches a ustedes, chicos. Hoy, 16 de noviembre, con el fin de, bueno, dar continuidad, como siempre, a nuestros ejercicios de la semana y atender hoy a una revisión general de nuestra primera sección del examen, que va a ser enfocada a vocabulario. Me permite entonces, como siempre, grabar nuestro encuentro sincrónico a modo de evidencia y con el fin de dejar disponible la grabación en la plataforma. Les comento entonces, vamos a revisar lo que tenemos asignado. Les enviaba a través de la mensajería semanal que se hace normalmente, que para esta semana damos inicio con la unidad 3.2 y revisando esa unidad 3.2 precisamente nos encontramos con que la unidad nos indica y nos hace énfasis al uso de algo que llamamos reported speech. Vamos entonces a comenzar con la revisión de esa gramática general para posteriormente realizar de pronto unos ejercicios, con una práctica con esa información y allí ya continuar con la parte de vocabulario de nuestro examen. Bueno, miremos un segundo, aquí está como demorado en la plataforma. Y no me deja hacer ningún movimiento. Perfecto, creo que aquí ya. Listo, entonces, por favor, quiero que me confirmen, estimados estudiantes, si ustedes pueden escuchar el audio del video. When we change direct speech. Can you confirm, please? Yes, teacher. Okay, excellent, very good. So tonight we are going to revise the grammar of reported speech. In the platform, we have the video class, but I am going to use other video class or other explanation using a different video because I want you to take into account other important aspects when talking about reported speech. Eso que llamamos reported speech es cuando reportamos el discurso de otra persona, lo que otra persona dijo. Ella me dijo que iba a ir a la fiesta, ¿sí? Entonces no reportamos en el mismo tiempo original porque pues estamos contando lo que alguien ya dijo. So, let's check what is presented in general in this video. We are going to have some examples and after that we are going to do some exercises as a practice. Let us check the general explanation. When we report someone's words, we can do it in two ways: direct speech and reported or indirect speech. An example of direct speech is, Diane said, I am happy today. To write the same sentence in reported speech, we would say, Diane said that she was happy that day. Ok, let's observe. Dice, reportamos las palabras de alguien, de otra persona. Y lo podemos hacer de dos maneras, simplemente usando comillas, como cuando hacemos todo el proceso de norma ZAPA, de simplemente usar o parafrasear, ¿cierto? Entonces, cuando reportamos exactamente igual, usamos comillas con la misma oración. Diane dijo, estoy feliz, I am happy today. Pero cuando usamos reported speech, que es lo que estamos usando realmente nosotros allí, lo que hacemos es reportar de otra manera. Diane said that. Esta palabra that es opcional. Ella dijo que. Tengo nuevamente a la persona que lo dijo, ella. Tengo el verbo, pero miren que ya el verbo cambió. Ya yo no digo ella está, sino que ella estaba feliz. She was happy. Las expresiones de tiempo como hoy, mañana, that day, the day after tomorrow, estas pueden cambiar un poco, pero importante verificar que lo que hacemos es reportar
en otro tiempo, un tiempo atrás, es decir, si acá la oración original estaba en presente simple, cuando reporto ya no digo she is happy, sino she was happy. Notice that there is a difference in direct and reported speech. When we change direct speech to reported speech, we must often change the tense. For example, she said, I am tired. This is direct speech. She said that she was tired. This is reported speech. Notice here, we normally change in the reported speech, we often change the tense. Miren que dicen debemos comúnmente cambiar el tiempo, ¿sí? Y nuevamente nos dan un ejemplo. She said, I am tired. She said that, ella dijo que, she said that she, no yo, sino ella, porque ella es la persona que dijo, ¿no? Entonces, that she, verbo en pasado, was, y ya el complemento. She said that she was tired. If we use the present tense in direct speech, we use the past tense in reported speech. Another example, he said, I have seen snow. This is direct speech. In reported speech, we say, he said that he has seen snow. Y acá, en estos tiempos gramaticales, o más bien, en este reported speech es cuando debemos recordar y hacer una revisión de los tiempos gramaticales, porque, como nos damos cuenta, vamos a usar todos los tiempos, presente, pasado, presente perfecto, futuros, y allí es muy importante que los reconozcamos. Entonces, he said, I have seen snow. Él dijo, y entre comillas, he visto la nieve. Esto es un presente perfecto. El presente perfecto lo voy a cambiar a pasado perfecto. ¿Cuál es la diferencia de presente perfecto a pasado perfecto? Simplemente que en el pasado perfecto el verbo es had, ya no es have or has, sino had y el participio pasado del verbo. Entonces, he said that he had seen snow. Él dijo que él había visto la nieve. Eso es pasado perfecto. Notice the present perfect changes to the past perfect. The children said, we are listening. This is direct speech. The children said that they were listening. Ok, como hoy vamos a hacer una revisión de todos los tiempos, pues la idea es hoy poder verificar la mayoría de ellos con sus cambios y seguramente esto nos va a tomar pues por lo menos 2 sesiones, porque con reported speech pues debemos tener práctica de cambiar de un tiempo a otro, principalmente no porque sea difícil la estructura, sino porque debemos recordar esos tiempos, ¿no? Acá tenemos en esta oración, the children said we are listening. Los niños dijeron, estamos escuchando. Cuando lo reporto, entonces digo, the children said that they. Los niños dijeron que ellos, ¿no? Porque no soy yo quien dijo, sino ellos. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban escuchando. Por eso el verbo to be are y el sujeto cambian aquí. Ya no somos nosotros, sino ellos, they. Y de presente simple o este presente continuo, en donde el verbo to be es el principal verbo auxiliar, llamémoslo aquí, pues es el que cambia. Ya no es are, sino were en pasado, ¿no? Entonces, they were listening. That is, present continuous changes to past continuous. This is reported speech. Notice the present continuous changes to the past continuous. Let's look at a real example. The son says to his father, I fell down the stairs. The father reports to his wife. He said that he had fallen down the stairs. The past tense in direct speech changes to the past perfect or stays in the simple past in reported speech. ¿Listo? Otro cambio importante. Sí, es importante de pronto ir escribiendo como esta información general. Entonces dice, el pasado simple cambia a pasado perfecto. Ya tenemos varios cambios, ¿no? Presente simple cambia a pasado simple.
Presente continuo cambia a pasado continuo. Presente perfecto cambia a pasado perfecto. Y acá se repite porque pasado simple queda también en pasado perfecto. Entonces, en la medida en que nosotros reconozcamos y nos acordemos cómo cambiar un tiempo a otro, se va a facilitar más esos cambios. Entonces, el pasado simple cambia a un pasado perfecto y dice, me caí por las escaleras, I fell. ¿Qué vamos a usar en un pasado perfecto? Pues ese verbo principal, caerse. Y el papá acá le dice a la mamá, él dijo que él se había caído. He said that he had fallen. Pasado perfecto, had, que es el verbo tener en pasado, o sea, had. Y aquí vamos a usar los participios pasados del verbo. El verbo caerse, el participio pasado que es caído, se había caído, es fallen. So he had fallen down the stairs. Also notice how the pronoun changes. Another example, Katie tells her friend, I have a secret. I really like Thomas. Her friend then tells Thomas, Hi Thomas, Katie told me that she liked you. Notice here. La amiga le dice, entonces tengo un secreto, me gusta Thomas, I like Thomas. La amiga se encuentra a Thomas y le dice, Katie me dijo, miren, Katie told me dijo, ¿sí? Katie, el verbo decir en pasado, y pues a quién le dijo, a mí, ¿cierto? O a quien le haya dicho en ese caso, de acuerdo al contexto. Katie told me that. She, ¿quién es she? Pues Katie, ¿cierto? Puedo o bien usar un sujeto o bien usar la palabra con el nombre. Que ella, pues, gustaba de ti, llamémoslo así si lo traducimos literal, ¿sí? She liked you. El verbo es like, que está en presente, lo cambia a pasado, ¿no? Recuerden, presente simple, cambia a pasado simple. Importante, aquí agregamos como esta estructura de ella me dijo que. En las anteriores simplemente teníamos como she said that, ella dijo. Pero acá cuando estamos hablando directamente con una persona y decimos ella me dijo a mí, vamos a usar el verbo decir que es told, ¿listo? Entonces, Katie told me that, the teacher told me that. En cambio, si yo simplemente digo como, uy, hizo frío ayer, puedo usar el verbo decir que es said, ¿listo? Entonces, es importante como esa diferencia. Told me cuando le hablo directamente a una persona, ¿no? Le dije a mi mamá, I told my mother. Le dije al docente, I told the teacher. Le dije a mi hija, I told my daughter. O le pregunté a mi mamá, I asked my mother. O simplemente dije que hizo frío. I said that it was cold. Here, the present tense verb like changes to the past tense liked. Here's another. The teacher says, don't chew gum in school. The boy tells his dad, my teacher told me not to chew gum in school. Here, the word don't changes to not to. Ok, como evidentemente estamos haciendo revisión de tiempos, pues también tenemos estructuras diferentes como oraciones afirmativas o negativas. Acá una instrucción como un imperativo. No mastiquen goma o chicle en clase, en el colegio. Don't chew gum in school. My teacher told me not to chew gum in school. Mire lo que tenemos acá. Lo mismo, la misma estructura. Mi profe me dijo, my teacher told me. Jimena told me. Pero como es una oración negativa, pues aquí no voy a usar ningún auxiliar. De hecho, es más sencillo para nosotros convertir esa forma negativa porque como no hay auxiliares, entonces simplemente digo la palabra no y el verbo. Que no comiera, not to eat in class. Que no durmiera en clase, not to sleep in class. Not to go out to the party. Okay, so my mother told me not to go out to the party. So notice that this is also because it is considered to be an imperative. Como es un imperativo, una orden, también funciona de esa manera infinitiva. Me dijo que hiciera tal cosa, ¿sí? Es algo como mandatory, obligatorio, right? When changing direct speech to reported speech,
We often need to change the time. For example, tomorrow becomes the next day. Next week becomes the following week. Yesterday becomes the day before or the previous day. Last week becomes the week before or the previous week. All right. Al comienzo les decía, también con esas expresiones de tiempo como mañana, pasado mañana, el día anterior, el día antes de ayer, pues también cambian en inglés, ¿no? Si yo digo tomorrow, it would be the next day. Next week, the following week. Yesterday, the day before or the previous day. Last week would be the week before or the previous week. De la misma manera, pues hacemos los cambios en la oración. Ella me dijo que fue a la fiesta ayer. She told me that she had gone to the party and it was yesterday, so the day before. Okay, so you have the possibility also to change the time expressions. Maybe sometimes, if you don't change the time expression, it is not incorrect. But because we are using proper grammar changes, it is important to remember the changes in time. Week. For example, the boy says to the girl, "I will call you tomorrow." The girl tells her friend, "He said that he would call me the next day, but he didn't call." Miren este will, ¿sí? El will, que es un futuro, cambia a would. I will call you tomorrow. Él me dijo que, he said that. O él dijo que, miren que acá está solo la palabra said. Si voy a colocar que él me dijo a mí, pues yo diría, he told me that. He, el futuro will cambia por would, so that he would call me the next day. ¿Listo? The next day es la expresión de tiempo que tenemos allí. Notice will changes to would, and tomorrow changes to the next day. How can we ask questions in reported speech? Okay. First, well, but we are not going to check that part because I want you to check one by one the changes that we have from direct speech to reported speech. We are going to watch the video class and I want you maybe to write down the changes from present to past, present perfect to past perfect, future will to would, and so on, okay? So let's take a look also to this part. Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole and today's lesson is going to be about reported speech in different tenses. When we want to say or repeat what other people said before, we generally use reported speech. We can report different information we heard, like affirmations, negations, questions, and so on. For example, I'm happy to see you again. Marta said she was happy to see me again. Here, you can identify that the man reports to his friend what Marta said. Notice here, I am, present simple. Lo primero es identificar el tiempo, ¿no? Una vez nosotros identifiquemos el tiempo, pues recordamos como esa tablita, llamémoslo así, de cambios de reported speech. So, present simple changes to simple past. I am happy. I am happy to see you again. Estoy feliz de verte de nuevo. ¿Cómo cambia? Ella dijo que estaba feliz. De hecho, es literal al español, ¿no? Que estaba feliz de verme de nuevo. So, she said that she was happy to see me again. Marta said she was happy to see me again. That is reported speech. Reported speech is used to 1. Tell others what someone said. 2. Tell others what someone asked. Let's study how to report what someone said. There are different verbs we can use to report information that someone said. We generally use the verbs say and tell. Direct speech. I'm not coming to the office tomorrow. Reported speech. Richard said he was not coming to the office today.
reported speech. Richard told me he was not coming to the office today. Here, you can identify the reporting verb say in past, said. We can also use the verb tell in past, told, to report the same information. The only difference we can find when using those two verbs is that tell is followed by a direct object, and it can be replaced by an object pronoun, me, you, him, her, it, us, or them. Let's check the following example. Direct speech. I don't feel well. Reported speech with say. Sarah said she didn't feel well. Reported speech with tell. Sarah told Laura she didn't feel well. In this example, the direct object is the name of the person, Laura. Let's study how to report what someone asked. When we report a question, we generally use the verb ask. Let's check the following example. Direct question. Where does Laura live? Reported question. He asked where Laura lives. We report questions by using the verb ask in its past form, asked. When we report information, it is important to be careful with the verb tenses. Present simple changes to past simple. Present continuous changes to past continuous. Ok, y con el objetivo de poder seguir de manera simultánea lo que ella nos dice, present simple changes to past simple, present continuous changes to past continuous, he dejado en el chat, he puesto un cuadro de esos cambios de tiempos de direct speech or direct speech to reported speech. ¿Listo? Bueno, aquí me está cargando a mí, pero en mi celular me muestra que ya le envié. Perfecto. De manera que podamos tener en cuenta ese cambio de un tiempo al otro, el cual pues nos sirve precisamente haciendo el cambio a reported speech. Past simple changes to past perfect. To check other verb tenses and how they change when we use reported speech, let's take a look at the following chart. Simple present changes to simple past. Present progressive changes to past progressive. Simple past, present perfect, and past perfect change to past perfect simple. Past progressive, present perfect, progressive, and past perfect progressive change to past perfect progressive. Future 1, going to, changes to was, were going to. Future 2, will, changes to conditional type 1. Conditional type 1 doesn't change. It is reported by using the conditional type 1. Future perfect changes to conditional type 2. Conditional type 2 doesn't change. It is reported by using the conditional type 2. Let's sum up. We use conditional type 2. Bueno, evidentemente el cuadro que nos muestran allí, por eso hacía revisión también previa con otro ejemplo de video. Y les he enviado también un cuadro un poco más corto, porque hay situaciones que no usamos o no reportamos. Entonces, lo más común, pues, lo tenemos en el cuadro, donde coincidimos en simple present, changes to simple past, present progressive or continuous, changes to past progressive or past continuous, simple past, changes to past perfect, y acá era donde les hacía énfasis. Tenemos la fortuna de que hay una variedad de pronto de tiempos que coinciden con el mismo cambio en reported speech. Por ejemplo, pasado simple, presente perfecto y pasado perfecto. Todos los tres van a cambiar a pasado perfecto. Recuerden, pasados perfectos con el verbo had y el participio pasado del verbo principal. El verbo principal, pues, es el que nos indica la acción. ¿Listo? Hay unos tiempos continuos como pasado continuo, presente perfecto continuo, que cambian a la misma estructura de pasado perfecto, pero allí, como son continuos, pues simplemente le pongo la ing en el verbo. En el cuadro que yo les envié tenemos futuro will que cambia a would. Acá no lo ponen como condicional 1, simplemente condicional 1 es pues el futuro would, ¿listo? O esa palabra would, que es un condicional. Yo tengo unos diferentes acá, que son los que les acabo de enviar en el chat.
Can, que es un verbo modal, ¿sí? Yo puedo ir a la fiesta. Jimena dijo que podía. Miren que ese can, que es puedo ir, pues podía cambia a pasado. Entonces el pasado de can es could. Jimena told me that she could go to the party. May y must, que son verbos modales de posibilidad, y must como de obligación, pues cambian por might y had to, ¿sí? Tengo que estudiar. I must study. Jimena dijo que tenía. Entonces, miren, ese tenía, pues es un pasado, had to, ¿no? Jimena told me that she had to study. So maybe this is easier and shorter for you to remember than this chart. Let's finish this part. Conditional type to doesn't change. It is reported by using the conditional type to. Let's sum up. We use reported speech to tell others what someone said. We can also use reported speech to tell others what someone asked using reported speech. When we report information, it is important to pay attention to the verb tense changes. What about a short but challenging practice moment? Okay. There is always a practice there, but today we are going to check a general practice together with a video. Let's try to see if we understand the changes here, okay? Let's verify the instructions that are provided here. Esperen, me volví, comparto la pantalla para que no nos corte como la parte de abajo. Vamos a ver si nos funciona este Teams hoy. Yes, I think that is. Vamos a ver las instrucciones generales, ¿listo? Y hagamos unos ejemplos allí como para reconocer, recordar los tiempos gramaticales. Sé que muchas veces se nos olvida, ¿no? Uno pasa como que vi voz pasiva la semana pasada, antes de eso vi presente perfecto y como que los cambios son así, a veces no conectamos un tiempo gramatical con otro. Entonces la idea es poder desde hoy retomar esos tiempos, presentes, pasados, futuros, para que este cambio en reportes de speech pues no sea complejo para nosotros. Let's observe the instructions. From perfectenglishgrammar.com. You will see a piece of direct speech in quotes. Change the direct speech to reported speech. Then, after a few seconds, you'll see the answer. Don't forget you might need to change the tense. For example, I'm an English teacher. Okay, notice. We are going to observe to an original sentence, a direct sentence in quotes. In quotes son estas comillas. Then we are going to have some seconds to change this sentence to reported speech. For example, I am an English teacher. She said that. Aquí ya nos ponen el sujeto, entonces es simplemente cambiar el tiempo. She said that. ¿Quién lo dijo? Pues ella, y ya nos dicen que es una mujer. Entonces no puedo decir, she said that I am. No. She said that she. The past of the verb to be was, because it's singular, and the complement. So she said that she was a teacher. Well, an English teacher. She said that she was an English teacher. Okay, so let's try to do this exercise together. And I want you, dear students, to write in the chat, okay? Write in the chat the answer that you consider is the correct. We are going to have some seconds for you to write the answers, and then you can see the answers to verify if it was correct or incorrect, okay? Let's try to do it. Please remember, all of you, I invite you to participate and use the chat. Let's see. Let's begin. He works in a bank. Okay, so the number one, he works in a bank. I'm going to write in the chat. Number one, please use the chat to write your answers, okay? He works in a bank. Ojo acá, ¿no? Ella dijo que, y acuérdense que acá hablan es de él, ¿no? O sea, en este caso no hablan de ella, sino de él, que él trabajaba en un banco. How would you write the first one? Please use the chat, dear students.
Okay, Janine, she said that he worked in a bank. Okay, entonces Janine, in a bank, sin la an, ¿listo? Muy bien, Janine, thank you. I appreciate you wrote there your answer. Let us check. So the answer here. She said that he worked in a bank. Excellent, very good. She said that he is the person you are talking about, worked because present simple changes to simple past. That he worked and the complement in a bank. Very good. Let's check now a second exercise or situation. Let's see. We went out last night. We went out last night. Notice that the verb here is in past, simple past. Entonces, al identificar el verbo, el tiempo, pues uno se va al cuadro y verifica cómo sería el cambio, ¿ok? Some seconds for you to write in the chat, please. No, no idea. Notice that this is simple past. ¿A qué cambia ese pasado simple? De acuerdo al cuadro que hemos visto también. Ok, Janine also wrote. Ok, de acuerdo al cuadro, chicos, ese pasado simple, ¿a qué cambia? Pasado perfecto. Ajá, thank you. Well, I appreciate your answer. So, pasado perfecto. Claro, uno dice, pues el verbo went es el verbo go, que es ir, ¿cierto? Go out. Ahora, ¿cómo hago el cambio? Evidentemente aquí también Janine lo escribió. She told me that. Yo ya les decía que si es un pasado perfecto, pues debe ir el verbo had y el otro verbo, o sea, el verbo de la acción en participio pasado. El participio pasado del verbo ir es gone. So, she told me that they had gone out last night. She told me that they had gone out last night. ¿Listo? La primera parte. Bueno, esta segunda parte en Estados Unidos la usan, pero nosotros gramaticalmente y de manera correcta usamos un tiempo en pasado perfecto simplemente. Entonces, she told me that they, porque miren que en comillas decía, nosotros salimos anoche, pues si ese es nosotros, está incluido allí, pues como un plural, ¿no? O sea, ellos, que ellos habían salido. ¿Listo? ¿Dónde está para financiar? Let's continue with another one. I'm coming. I'm coming. Present continuous. That's easy. All right. So I invite all of the students here to participate. Not only Janine, but also El, Javier, William, Jolette. I don't know if Jolette is still there. Samuel, Andrea, Harvey, Janice, Alexandra. Go ahead, please, dear students. Number 3. I'm coming. She said that. Remember that this is present continuous, right?
Okay, Andrea, she said that she was coming. Thank you, Andrea. Very good. So, well, present continuous changes to past continuous. So she said that she was coming. Let's do 2 more sentences. Thank you. So here you have the answer. She said, let's see this one. This one. Ah, bueno, no. Let's observe. Because I don't want you to use past perfect continuous. Primero no es muy común y bueno, de pronto nos confunde un poco. So, she told me that she had been waiting for the past. That is past perfect continuous. Let's do maybe another one. Let's check here, this one. This is present perfect. Les muestro aquí la original. I had never been there before. Es un presente perfecto. ¿Cómo lo identifico? Pues porque tengo una contracción y tengo del verbo y tengo un pasado participio de otro verbo. Entonces, no es un futuro would, porque con would el verbo va en infinitivo, ¿no? Entonces, debe ser un presente, es un pasado perfecto. ¿Listo? ¿Por qué pasado perfecto? Pues porque esta es la contracción de had, never y been es el participio pasado del verbo. Entonces, I had never been. Recuerden que el pasado perfecto no cambia, ¿no? Pasado perfecto queda igual, pero cambia pues aquí como esta primera parte. Ella dijo que ella, she said that she'd never been there before. And let me see. Ok, vamos a ver esta qué tal. Dice, I didn't go to the party. Didn't go es un pasado simple negativo, ¿no? Vamos a intentar hacer eso. Entonces, please write in the chat. I didn't go to the party. Ella me dijo que, recuerden, pasado simple cambia a pasado perfecto, ¿no? Okay, there's already someone writing in the chat. Janina and Andrea, very good girls, thank you. She told me that she hadn't gone to the party. Excellent, Janine, thank you so much. Yes. So, una vez más, solo la parte de arriba, ¿no? Entonces, she said, or she told me that she hadn't gone to the party. Well, so, I suppose that the most of you are doing pretty well with this, but it's important also to participate in this kind of exercises. We are going to do in this moment the beginning part of what we are going to have for the final exam. So over here, I'm going to provide you with some exercises to have some practice on the possible structure that you are going to have in the final exam. Obviamente yo no garantizo que salgan estas preguntas ni esa estructura, por eso les digo, vamos a tener diferentes ejercicios que nos permitan acercarnos a una posibilidad, a un abanico de preguntas que pueden ser presentados, generados el día del examen. So, what I can provide you here in these exercises is a variety of
activities that we can do, but well, important also that you can participate, talk to me, and not only enter in the class, right? So participating and having a good attitude while doing all of these exercises. So final exam workshop. This is just a part that we are going to take a look at today. Important to remember that our final exam is going to take place on December 11th during the whole day. Be careful, this is the only day we are going to have. So it is a Saturday, December 11th, right? And it's the only moment in which we are going to have the exam available. Important to remember that you need to accomplish some items before getting to the exam. Which are them? That you need to finish all of the units from 1.1 to 3.5 with a minimum percentage, 85%, to have all of the units approved. Importante, y he hecho énfasis también como en sesiones anteriores. Si nosotros llegamos el día del examen y no hemos terminado, por ejemplo, la unidad 3.5, los últimos ejercicios, que me falta, que no he aprobado por X o Y motivo, el examen no se habilita porque abre en cadena y precisamente porque la única manera de garantizar el acceso al examen, pues es que ustedes hayan cumplido con esos prerequisitos. De allí, pues que sea un ítem sobre el cual voy a estar haciendo énfasis continuamente, pues como en esos, digamos que ejercicios que realicemos para que ustedes puedan tenerlo muy presente. Entonces, importante, prerequisito, haber realizado las unidades con un 80% de aprobación, ¿listo? De calificación. Solo pueden entonces ingresar al examen o acceder más bien, porque pues acá no se habilita sino una vez pues hayan terminado sus unidades. Recuerden que pues ese test lo encuentran en su plataforma, en el menú lateral derecho, donde dice test. Posterior a la autoevaluación, este es examen final. Recordar los porcentajes de evaluación que hemos venido teniendo. Los dos cortes anteriores, pues obviamente ya han sido reportados, ya la nota ha sido socializada también, de manera que pues reconozcan que tenemos en este tercer y último corte un 30% de evaluación, cuyo porcentaje es totalmente asignado al resultado que tengamos en el examen. Si bien es cierto, desarrollamos las unidades de la 3.1 a la 3.5, lo que nos generará la nota y lo que nos generará ese 30% será el resultado que tengamos en nuestro examen final. Y tenemos acá, nuevamente como esos porcentajes previos, ¿no? Primer y segundo corte con un 35% de evaluación. Allí tuvimos la asignación también de nuestro proyecto colaborativo en 2 fases, que también su nota pues fue socializada con antelación. Y el último corte, como ya les indicaba, un 30% sobre la nota. Los detalles ya entonces específicos y características del examen. Vamos a tener un examen diseñado con un total de 55 preguntas. Esperen que tengo esto aquí como que nos va saliendo en diferente orden. Entonces lo voy a leer. El examen está diseñado para ser resuelto en un tiempo máximo de 70 minutos. Ya les decía también con antelación que para este examen pues se hizo un cambio de tiempo. Antes teníamos asignados como unos 50 minutos. Ahora vamos a tener unos 70 minutos para poder desarrollar ese examen. 55 preguntas distribuidas en 7 partes o secciones que van a ser evaluadas allí, con una estructura saber pro y que va a evaluar los siguientes componentes: vocabulary in context, grammar in context, reading comprehension. Tiene un único intento para ser respondido, es decir, si el día del examen yo accedo, lo abro a las 9 de la mañana por curiosidad, a ver si sí estaba habilitado, ya en ese momento debo terminarlo, porque esa apertura, ese examen en ese momento me va a tomar como mi único intento y no va a poder ser habilitado nuevamente. Entonces es importante contar con una buena conexión a internet, contar con la posibilidad allí de tener un plan B en caso tal de que se me fue la luz, acceder pues de pronto seguramente a otras posibilidades, porque si bien es cierto hay cosas que surgen de imprevisto,
pues también es cierto contemplarlas con antelación de manera que podamos pues también preverlas y tratar de darles algún tipo de solución. Contar con una batería externa cargable, pues cargada allí para poder acceder o continuar con el examen. Contar obviamente con el tiempo suficiente, 1 hora 10 minutos. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, y acá ya nos dicen pues qué es lo que va a evaluar. Va a estar habilitado el 11 de diciembre de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche con un límite de tiempo de 1 hora y 10 minutos. Quiere decir que con este único intento y con esta información, pues la última hora de presentación de nuestro examen será a las 7:15 para que la última persona que, o más bien el último horario de acceso, pues será a las 7:15 para que yo cuente con el tiempo suficiente de la 1 hora y 10 minutos para leer, para responder, para analizar las preguntas. Puesto que ya, pues con el cronómetro lo que ocurrirá será que si ya el tiempo no me alcanza, pues el cuestionario se cerrará. Bueno, ya nos indican aquí. Habilidades evaluadas, entonces ya decía, vocabulary, grammar, reading, comprehension, and everything is in context. Vamos a ver entonces de pronto algunos ejercicios que vamos a poder tener en este examen. Vamos a poder tener entonces un ejercicio de vocabulario. Profe, una pregunta. Sí, dime. O sea, el examen está habilitado hasta las 7:30 p.m. No, hasta las 8:30 de la noche. Ok. Ahí dice, 8:30 de la noche, pero la última hora de presentación pues será 7:15 para que tú cuentes con la 1 hora y 10 minutos establecidos. Si tú ingresas 8 de la noche, 8:15, pues solo vas a tener 15 minutos, 30 minutos para realizar el examen y pues es un examen destinado a ser desarrollado en un mínimo de, bueno, en un máximo nos ponen allí de 70 minutos, ¿listo? So, vocabulary, grammar, reading, comprehension. Les decía que es probable que tengamos un tipo de preguntas como el que nos presentan a continuación, una serie de, de labels, como de letreros, llamémoslo así, y de acuerdo a la información que tenemos en estos letreros, pues debemos decir en dónde es probable, en qué lugar o en qué situación encontraríamos ese letrero. Por ejemplo, please do not feed the animals. Yes. Where do we find this label? In a restaurant, in a zoo, or in a supermarket? The answer is B, in a zoo, because they are talking about not to do something with the animals. So it is not a restaurant. It is not either a supermarket. Okay. So similar questions from 1 to 5, according to the example, we need to follow and answer the other situations. Let's try to do this one. Entonces, vamos a tratar de hacer esta siguiente. Dice, look at the following announcement from 1 to 5 and select the place where you can find the information. Number 1, 7th grade camp meeting. When July 3rd, 6:15 to 7:15 p.m. in the auditorium, all families are welcome. At a hospital, at a restaurant, at a school. What do you think, dear students, you can find this label? Dear students, are you there? At the school, teacher. Okay, thank you, Miss. So you say at the school. Well, and there are some, Carolina also wrote, and Janine. Thank you, Carolina and Janine. I appreciate your answers. Well, I don't know the other people. If you get connected, talk to me, because that's the idea, to participate. So at a school, yes, so we are supposed to have this poster or this label at a school. Let's check the next one. On Memorial Day, honor the lives, courage, and legacy of fallen service members.
at a battalion, at a bookshop, at a newsstand. Okay, Harvey already wrote. Thank you, Harvey. At the battalion. All right, Miss. Pretty good. Thank you. Yes, that's the correct answer. So notice that this is easy, right? Obviously, we need maybe to remember, recognize the vocabulary of places, and that's something that you studied in during the previous like terms in the section of games. When doing all of the games, you remember vocabulary, you remember places of the city, activities, and so on. Let's try to check this one. Esto vamos a hacerla de abajo hacia arriba, ¿listo? Porque me quedó el orden así. Entonces, help us protect these endangered species in a hotel, in a zoo, on the street. Help us protect these endangered species. All right, Harvey already wrote in the chat. Pretty good. Who else? All right, Janine, thank you so much. Andrea also. That's it. Pretty good. In a zoo. Notice that this is similar, the place is similar to the previous exercise. But here, the information and the label or the sign, the poster, and the information is different. But the place is the same. So the other one, do not feed these animals, or here, help us protect these endangered species, are labels that we can find in a zoo. Next one. Valet parking open to guests, all welcome. In a restaurant, in the parking, in a supermarket. Okay, Andrea. Janine says in a restaurant. Okay, well, maybe because sometimes when going to a restaurant, there are some people outside, yes? But yes, it is in the parking because incluso, even if going to a restaurant, they move the car to a parking, yes? So that's the most proper answer here. Se me ocurre. The most suitable, in the parking, okay? Valet parking open to guests, all welcome. Guests include people in a restaurant, maybe people in a hotel, so in the parking, which is the place to take the car. Thank you so much. Let us check these other ones. De nuevo, de abajo hacia arriba, okay? Dice, in case of fire, do not use elevators, use stairways. In the lobby, ¿dónde encontraríamos este título? In a grocery store or outside an elevator. Go ahead. All right, Andrea. I'm going to wait for others to answer there. So Andrea already wrote her answer.
Thank you, Janine and Andrea there. Okay, yes, outside an elevator. Pretty good. So when entering the elevator, we are supposed to find a similar sign like this one. Unoccupied, free for cleaning. At the gym's shower, at the hotel's reception desk, at the hotel room's door. Okay, thank you, Janine. At the hotel room's door. And thank you also, Andrea. Pretty good. And well, there is another kind of exercise to evaluate vocabulary in which we have to read the information from 1 to 6. I only show over here 3 examples, okay? But you need to follow the instructions and select the letters A to H that expresses the same idea, yes? So let us check. First one, an emotional state of pleasure and joy. And you have energetic, exhausted, feeling happiness, or in love. The first one, what can be a proper word to describe the same idea? An emotional state of pleasure and joy. We are looking only at the first one, yes? An emotional state of pleasure. Harvey, what do you think is the first one? An emotional state of pleasure and joy. What do you think can be the word? Harvey? Happiness. Okay, thank you. So there you are, happiness, right? And also there were, okay, Harvey also wrote it in the chat, thanks. Janine and Andrea who also wrote it there. Second one, the other students, let's check the number 2. When you are tired and you feel somnolent. Exhausted. All right, thank you so much. Well, I appreciate that. Yes, exhausted. Obviamente aquí yo lo hago es como unir, pero pues claro, ya se les abrirá a ustedes un menú. There is a menu in which you have to select letters only, A, B, C, or D, according to the situation that is presented. And the next one, well, for me is the number 3. When you feel some special affection for another person and want to have a serious relationship. All right, Janine says in love. Yes, very good. In love.
Maybe we can think that this is feeling, but it is not feeling because they are specifying that this is very special and you have one like a special relationship, and it would be in love. Okay. Let me see. And to finish, bueno, ahí ya es una parte. To finish, for questions, there is another part that can be such as this one. Choose the correct answer to complete the conversations. Recuerden que todo esto es en contexto. Por eso nos piden y nos evalúan esa habilidad de usar inglés en diferentes contextos. Entonces, la primera. I need to buy a pair of flip-flops. Es una conversación. Do you remember your ID? Of course. What's your size? How can I get there? A, B, or C for the situation 1. What do you think is the answer? Of course. What's your size? Okay, thank you. Very good. Of course. What's your size? And Janine also wrote B. Thank you. Yes, so according to this situation, the most appropriate answer to complete the conversation is B. Let's check the second one. Do you need anything else? I prefer the blue color. No, that's all. Thanks for your time. All right, see you next Monday. A, B, or C? B. Okay, let's see. Also, Janine wrote there. Yes, pretty good. No, that's all. Thanks for your time. And the last one, I would like to return these slippers. Do you have the receipt? You can find them at Achilles' store. Would you like a bag? A, B, or C? Okay, Janine already wrote. Do you have the receipt? Yes, very good. So the other part of this section of vocabulary is having conversations, okay, in which we can have the possibility to complete the situation over there. So we can have labels and places of the city or situations to find those labels or those signs. You can have descriptions of items and you have to select the proper object. You can also have over here conversations to complete them. Okay, this is other part and this is not for English 3. So, important to remember, yes, that what we are going to have over there is some time in order to verify, to check the general grammar, and also to be evaluated. The next class, we are going to do also some exercises to evaluate the part of vocabulary. We are going to check grammar, and we will continue then with the part of reading comprehension, okay? Let me double check once again here. Well, so I invite also, well, Samuel, Esteban, Harvey, who was talking to me also, Marjorie, I didn't see Marjorie. Andrea, very good, and Janine also, thank you for participating. And I invite all of you to enter and to participate because that's part of the objective. So that would be all for today's class. Remember, next class, we are going to continue with the part of vocabulary. So thank you, dear students. I appreciate your attendance and I will see you next week. Bye-bye. Have a good night. Thank you, teacher. Thank Good you, night. teacher. Good night. Good night. Same to you. Thanks a lot. Bye-bye.